तर्जुमान FBI ने मतनबे किया है तमाम टैक्स पेयर्स को कि अपने टैक्स पेयर्स में दुरुस्त मालूमात दें। पेट्रोलियम प्राइसेस तो डेली की बुनियाद पे चेंज हो रही हैं और उसमें मुसलसल इजाफा ही हो रहा है और मोबाइल की सर्विस और इंटरनेट की सर्विस भी महंगी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी कायम की थी, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की सरबराही में आज उसका इजलास हुआ है। उसमें वज़ारत सेहत और ड्रैप के हुकाम शरीक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीर के दिन से टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू हो रही है और तर्जुमान FBI ने मतनबे किया है तमाम टैक्स पेयर्स को कि अपने टैक्स पेयर्स में दुरुस्त मालूमात दें और बर वक्त टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, क्योंकि बजट में जो नॉन फाइलर्स हैं, लेट फाइलर्स हैं, उनके लिए जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं, सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं। जो रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये तो एक इब्तदाइया था। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि चूँकि पेट्रोलियम प्राइसेस तो डेली की बुनियाद पे चेंज हो रही हैं और उसमें मुसलसल इजाफा ही हो रहा है और आज भी शायद इजाफा होने जा रहा है। अगरचे इतलात ये हैं कि चूँकि अवामी जो तनकीद है उससे बचने के लिए आज होल्ड कर ली जाएँ प्राइसेस, लेकिन लगता नहीं है और इम्कान यही है कि प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। और दूसरी तरफ मोबाइल की सर्विस और इंटरनेट की सर्विस भी महंगी कर दी गई है। अब इतलात ये हैं कि इन दोनों चीज़ों के महंगा करने के बाद अद्वियात महंगी की जाएंगी और उसके लिए जो वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी कायम की थी, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की सरबराही में आज उसका इजलास हुआ है। उसमें वज़ारत सेहत और ड्रैप के हुकाम शरीक हुए हैं। उसमें हार्डशिप केसेस का जायज़ा लिया गया है, उसकी कुछ डिटेल बताएंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है उसको न्यूट्रल करने के लिए फ़ंड कायम किया था, लेकिन उस फ़ंड को अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। उसकी क्या जो है वो वजूहात हैं और क्या उसमें रुकावटें हैं कि उसको ऑपरेशन नहीं किया जा सका। और साथ ही साथ ये कि नया माली साल जब से शुरू हुआ है मुसलसल चीज़ें महंगी हो रही हैं और आवाम पे जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और अभी चूँकि मोबाइल सर्विसेज महंगी की हैं तो PTA ने आवाम को मुतमिन करने के लिए एक नया बयानिया जो है वो दिया है और आवाम को उसके पीछे लगाने की जो है वो एक कोशिश की है। उसकी भी डिटेल बताएंगे कि जी कंपनियों को जुर्माने किए गए हैं, क्वालिटी सर्वे करवाया गया है, वार्निंग दी गई है, एक्सेट्रा इस तरह की सारी चीज़ें, इस पर हम आपको डिटेल से जो है आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं कि टैक्स ईयर जो कि पिछला ख़त्म हुआ है और नया माली साल शुरू हुआ है, तो उसमें FBR की तरफ से रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और अब पीर से उस पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा होना शुरू हो जाएंगी। और इस मरतबा FBR की तरफ से बर वक्त आवाम को मतनबे किया गया कि अपने टैक्स रिटर्न जो हैं वो टाइमली फाइल करें और उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें और जो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 1 जुलाई से जो बजट लागू किया गया है उसमें FBR की पावर्स बढ़ा दी गई हैं। बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो डिटेल लेने का जो इख्तियारात हैं वो भी FBR के बढ़ा दिए गए हैं। जो क्रॉस मैचिंग, डेटा क्रॉस मैचिंग का जो मैकेनिज़्म है और उसमें जो पावर्स हैं वो भी FBR की बढ़ा दी गई हैं। फिर इसके साथ साथ डेटा बैंक को भी एक्टिव किया गया है और मुख्तलिफ सोर्स से डेटा जो है वो FBR कलेक्ट करके उसको रीशफलिंग और उसकी फिर रिकन्सिलिएशन करके पोटेंशियल टैक्स पेयर्स को फिर फिल्टर आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जिन्होंने पाकिस्तान से जो ब्लैक मनी बना के वो बैरून मुल्क लेके गए हैं उनका भी डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से FBR के पास आ चुका है और FBR उसको भी जो है वो फिल्टर कर रहा है और उनमें फिर उनको नोटिस जारी करना शुरू किए जाएंगे और एक उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने एसेट्स, अपनी तमाम जो दौलत है उसको जो है वो अपने टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर करके उस पर जो टैक्स लगता है, जो टैक्स बनता है, वो टैक्स सरकार को जमा करवा दें और वो किसी बड़ी कार्रवाई से बच सकेंगे। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इवन दैट कि अभी तो ये भी कर दिया गया कि अगर आपने लेट फाइलर हैं या अगर आपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होना है तो उसके लिए भी जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1000 रुपये का चलान जमा करवाते थे तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाते थे आप रिटर्न जमा करवा के, लेकिन अब उसको 25,000 कर दिया गया। इसी तरह अगर आप रिटर्न जमा नहीं करवाते उस पर भी फ़ाइन बढ़ा दिया गया है, सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं। फिर अगर आप एक सर्टन लिमिट के बाद भी अगर आप अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो फिर पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से आवाम में तशवीश पाई जाती है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि इससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होंगी कि चूँकि हर चीज़ जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस से लिंक होती है।
اب اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرایوں میں جو ہے وہ 5% کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب یہ تو روزانہ کی پریکٹس ہے، روزانہ پیٹرولیم پرائسز اوپر جائیں گی، اب یہ کرائے بھی بڑھیں گے، اس سے چیزیں بھی مہنگی ہوں گی۔ اس کی ابھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کی رپورٹ آئی ہے اس میں واضح اس کی ریفلیکشن دکھائی دے رہی ہے کہ ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے ڈیٹا اس کا دیا ہے اسٹیٹسٹیکل بیورو کا کہ 0.91% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے ریفلیکشن اس میں آئے گی۔ اب جب یہ پرائسز نیچے آئیں گی تو پھر کون اس کو لک آفٹر کرے گا کہ یہ جو کرائے بڑھائے گئے تھے اس کو نیچے لایا جائے، جو چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی تھیں ان کو نیچے لایا جائے۔ تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جس میں عوام جو ہے وہ پھنسی رہے گی اور عوام اس کا جو ہے وہ کاسٹ پے کرتی رہے گی۔ تو اس کے لیے حکومت کو ابھی سے کوئی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت نے اس پیٹرولیم پرائسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وزارت خزانہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس میں پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی، اور اس میں 2 ہیڈ بھی رکھے گئے تھے کہ ان ہیڈ میں وہ پیسے جمع ہوں گے، اور اس فنڈ کے قیام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ کی جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ تو آئے گا پیٹرولیم پرائسز پہ، تو وہ عوام میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مسلسل اس کو برداشت کر سکے۔ تو اس میں مقصد یہی تھا کہ اس فنڈ میں جو پیسے جمع ہوں گے ان پیسوں کو یوٹیلائز کیا جائے گا کہ اس امپیکٹ کو نیوٹرلائز کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس فنڈ کو آپریشنلائز نہیں کیا گیا۔ اور وزارت خزانہ کے حکام سے ہماری بات چیت ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے رولز بننے ہیں، اوگرا سے، وزارت پیٹرولیم سے اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ان پٹ آنی ہے، اور ان پٹ آنے کے بعد ریگولیشنز اور رولز بننے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونی ہیں، وہ نہیں طے ہو پا رہی، تو اس لیے یہ فنڈ جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہو پا رہا۔ تو حکومت اگر سنجیدہ ہے عوام کے معاملات میں تو حکومت کو چاہیے کہ جو آپ ایسے میئر لیتے ہیں تو اس کو آپ نہ صرف جلد میچور کریں بلکہ ایگزیکیوٹ بھی کریں تاکہ عوام کو اس سے بچایا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور موبائل فون کے پیکیجز مہنگے ہو گئے، انٹرنیٹ مہنگا ہو گیا، اب باری آ گئی ہے ادویات کی۔ ہر طرف سے میں نے آپ کو بتایا عوام کے گرد شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور یہ پیٹرولیم پرائسز جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کابینہ کی خصوصی کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں وزیر صحت شامل تھے، وزارت صحت کے دوسرے حکام شامل تھے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے نمائندے شامل تھے اور سٹیک ہولڈرز شامل تھے۔ اس میں جو ڈریک ہے اس کی طرف سے اپنے ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے اپنی تجاویز دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ہارڈ شپ کیسز ہیں کہ اور اگر آپ نے اس انڈسٹری کو چلانا ہے اور ادویات کی قلت پیدا نہ ہو اور اسی طرح کے ملک میں جو ہے وہ ادویات کی دستیابی رہے اور جو ادویات ساز فیکٹریز ہیں وہ بھی چلتی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ادویات ساز فیکٹریوں پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے پیٹرولیم پرائسز کا اور دوسرے جو انپٹس ان میں انگریڈینٹ جو یوز ہوتے ہیں، اسی طرح جو بجلی کا امپیکٹ آتا ہے، گیس کا امپیکٹ آتا ہے، تو اس کو وہ پاس آن کریں تاکہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی پوری ہو سکے اور وہ پروڈکٹ ان کی وائبل رہ سکے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن ابھی اس میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا اضافے کی منظوری دی گئی ہے اس کی ابھی ڈیٹیل نہیں آئی۔ البتہ وزیر خزانہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک توازن قائم کیا جائے اور توازن قائم کر کے صرف ان کمپنیوں سے کی ان ادویات کی قیمتوں کو جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے کہ جس میں اضافہ ناگزیر ہو، لیکن اس میں عوام کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ عوام کے لیے وہ جو ادویات ہیں وہ افورڈیبل ہوں۔ اگین پھر وہی بات ہے کہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ اس طرح کی باتیں ہوں گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ کمپنیوں کے لیے وائبل نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ادویات کی شارٹیج بھی پیدا کی جائے اور شارٹیج کے پیدا ہونے کو جواز بنا کے پھر ادویات کی قیمتوں کو مہنگا کیا جائے۔ تو لہٰذا عوام اپنی کمر کس لے، اب یہ جو ہے معاملہ آنا ہے ادویات پہ۔ اب ادویات بھی جو ہے وہ مہنگی ہوں گی اور اس کے لیے عوام کو ابھی سے اپنا جو ہے وہ ذہن بنا لینا چاہیے۔ اور اب تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ چونکہ موبائل فون کالز، انٹرنیٹ سروسز یہ مہنگی کر دی گئی ہیں، اس پہ رد عمل آ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی کافی اس کی جو ہے وہ تنقید ہو رہی تھی اور پولیٹیکل لوگ بھی اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے تھے، اور عام عوام اور سوشل جو سیکٹر میں کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہی تھی۔ تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ہے اب پی ٹی اے کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور ایک ڈیٹیل جاری کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو
उन्होंने क्वालिटी सर्वे जो है वो करवाया है और उसकी रिपोर्ट दिया और उसमें कंपनियों को 30 दिन की मोहलत दी है कि 30 दिन के अंदर अंदर अपनी जो कवरेज में और इसी तरह इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन कॉल्स की सर्विसेज में जो खराबियां आ रही हैं उसको 30 दिन के अंदर अंदर दूर करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ लिप सर्विसेज के तौर पे ये भी बताया गया है कि जो कंपनियां वायलेशन कर रही थी उनको पिछले 4 साल के दौरान 3 अरब और 40 करोड़ रुपया जो है वो जुर्माना आयद किया गया। और इसी तरह कोई 20 के करीब जो है वो वार्निंग जारी की गई हैं और इसी तरह कोई कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन जिनको वार्निंग जारी की गई उनका क्या बना, जिनको शो का नोटिस जारी किए गए उनका क्या बना, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई। ये सिर्फ मामला फिर वही है कि ये माफियाज इतने ताकतवर हैं और ये इदारे उनके आगे बेबस हैं। और हुकूमत को चाहिए कि रेगुलेटर्स को तगड़ा करें, अपने नेबर्स जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो है वो कुछ सीखें कि जिन्होंने हमसे सीख के और तरक्की की, अब हमें दोबारा वापस पलटना होगा कि उनसे हम सीखें, क्योंकि वो लोग हमें देख के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमने अपना असल छोड़ दिया और हम जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र अपना जारी रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस और अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ बनते रहें।